Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sardaril anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Respected brothers and elders, it's the great blessing and favor of Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the tawfiq to gather in His house, which is the best place on earth, to mention His greatness and the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak. Beliau kurang lebih mengatakan setelah bertahmid dan berselawat kepada Rasul Sallam bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia berupa taufik sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi, dalam rangka bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berpikir bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ada dalam diri kita. It's a great favor of Allah Subhanahu Wa Taala that He has made us human beings. We did not apply for it. We could have been animals, birds, insects, or could be anything. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, diciptakannya kita sebagai manusia tanpa kita pernah mengusul melamar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya maha perkasa, maha berbuat. Dapat saja apabila Allah mau menjadikan kita ini menjadi makhluk yang lain, menjadi hewan, menjadi burung, menjadi serangga, dan apapun yang Allah mau. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. It is on the top of that another blessing that Allah Subhanahu Wa Taala has given us the wealth of Iman. When it's come to the material wealth, Allah Subhanahu Wa Taala has given it even to Qarun, Haman, Shiddad, and Namrud even. But when it's come to the wealth of the Iman, Allah Subhanahu Wa Taala give it only to those whom He loves. Dan lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita berupa kekayaan iman. Kalau bicara tentang kekayaan harta benda, maka Allah telah berikan kepada Fir'aun, Qarun, Haman, bahkan Namrud. Tapi iman, kekayaan iman Allah berikan hanya kepada orang yang Allah cintai saja. A person with Iman, maybe just an iota quantity, will enter Jannah. If the person has committed sins, maybe Allah Subhanahu Wa Taala will forgive him or punish him by sending him to Jahannam, but ultimately he
will be taken out from the hellfire and will be made into Jannah. Seseorang yang punya iman sebesar zarah, dia akan masuk surga. Walaupun karena dosa-dosa yang dia buat, karena lemahnya iman, mungkin Allah ampuni dosa-dosanya, mungkin juga Allah hukum dia, dikirim ke neraka jahanam terlebih dahulu. Tapi akhirnya dia pasti juga akan masuk surga. A person without iman may have everything in this world, but at the time of death would have to leave and will be leaving this world empty-handed, the way he came in to this world empty-handed. Sedangkan orang yang tidak punya iman, walaupun di dunia ini mungkin dia punya apa saja, berupa harta kekayaan, harta benda, maka ketika dia mati, pastilah dia tidak akan bawa sedikit pun dari hartanya tersebut. Dia akan mati dengan tangan kosong, dan dia akan menderita selama-lamanya di neraka jahanam. The person without iman, according to a confirmed tradition, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if he offers this whole world full of gold as a ransom to Allah subhanahu wa ta'ala to save him from the punishment of the hellfire, Allah subhanahu wa ta'ala would not accept it. Dan orang yang tidak punya iman ini, seandainya dia dikasihkan dunia ini seluruhnya dan berubah menjadi emas, kemudian dia ingin menebus daripada hukuman yang Allah berikan nanti di neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The literal meaning of that is there is no one worthy of worship but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita sama-sama maklum, yang artinya tidak ada yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Everything in the kalima, the first part is la, that is negating each and everything in this world. Whether there's a power, there's a money, there's a government, there's certain particular persons, everyone and everything is being negated. Illallah, only and only Allah. Jadi maknanya kata beliau bahwa apa saja, apakah dia berupa kekuasaan, pekerjaan, ataupun jabatan-jabatan, siapa saja orangnya, maka kita nafikan bahwa semuanya tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya daya apa-apa, illallah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah is our creator. Everyone and everything besides Allah is a creation. Allah adalah pencipta, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. The best of all the 18,000 species which Allah Subhanahu wa ta'ala has created, human being is the best. Dan di antara 18.000 makhluk yang Allah ciptakan, maka dikatakan makhluk yang paling mulia adalah yang namanya manusia. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqarahu ila Allah
Wallahu huwal ghaniyyul hamid, it's addressing all mankind. O you mankind, all of you are like beggars, needy in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is ghani. He is not in need of anything. Hamid, and the praised one. Dan Allah berfirman dalam ayat Al-Quran yang maknanya, wahai manusia, kalian semua berhajat, kalian semua membutuhkan pertolongan, kalian semua kasarnya adalah pengemis, dan Allah saja yang maha kaya, yang memberi apa saja yang kalian ingin maukan. Allah is our creator, Allah is our sustainer, Allah is our nourisher, Allah is the one who gives life and death, Allah is the one who gives honor and disgrace. Allah adalah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu dan keadaan. Dialah yang memelihara. Dia juga yang memberi segala keperluan makhluk-makhluknya. Dia yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menciptakan kesenangan dan kesusahan. Allah is so great that the human mind cannot imagine even the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar, maha agung, dan otak manusia tidak akan mampu memahami keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. That's why in the Azan 5 times, the first thing we hear is Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, so that the greatness of Allah comes into the depth of the heart and the greatness of the material things go away. Oleh karena itu beliau dalam azan 5 kali sehari kita dikumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwasanya Allah saja yang maha agung, maha besar, dan selain Allah benda-benda apapun, makhluk-makhluk apapun adalah kecil. Kita keluarkan dari hati kita makhluk-makhluk ini dan kita masukkan hanya keagungan Allah ke dalam hati kita. Allah is the greatest. Why Allah is the greatest? Because everyone and everything in this universe, which we can see or which we can't see, that is makhluk, creation, and dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar, Allah maha agung. Kenapa? Sebab segala sesuatu, setiap orang ataupun apa saja yang ada di alam dunia ini, baik yang nampak oleh mata kita ataupun yang tidak nampak oleh mata kita, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that whose last words in La ilaha illallah will enter Jannah. Hadis mengatakan siapa saja yang di akhir ucapannya La ilaha illallah maka akan masuk surga. A person with this kalima who says it in sincerity will lead a life according to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memiliki kalimah ini masuk ke dalam hatinya, dia akan hidup mengikuti apa saja kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. A hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says more or less to the effect that all the mankind and all the jinn
from the time they were born till Yawmul Qiyamah, if all of them become muttaqeen, top-notch muttaqeen, every one of them, it would not cause a dent into the sovereignty and kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat merupakan jin dan manusia, semuanya menjadi muttaqin, orang-orang yang paling takwa, setakwa-takwanya makhluk, setakwa-takwanya manusia dan jin, semuanya sama, maka hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. If all of them, all the men and all the jinn, from the time they were born to doomsday, they becomes rebellion. No one believes in Allah. No one worships in Allah. Still, it would not cause a dent into the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seandainya seluruh makhluk sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia merupakan makhluk-makhluk yang kufur, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi, tidak akan merusak daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, more or less to the effect, whenever you need anything, ask directly Allah subhanahu wa ta'ala. Even if you need salt or you need a lace for your shoes, still you ask Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kalian butuh garam ataupun butuh tali sepatu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. There is nothing in between. No one in between. No particular language. No particular form. No particular time. Anytime, anywhere, 24 hours, a person can ask Allah subhanahu wa ta'ala for his needs. Jadi Bapak mulia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak dibutuhkan bahasa khusus, alat khusus, tidak dibutuhkan waktu khusus. 24 jam, setiap saat, setiap keadaan, masalah apa saja, maka kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. He is the seal of the prophet. No Nabi has to come till Yawmul Qiyamah. Anybody who claims Nabuwa, that person is telling lies. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the seal of the prophet. Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang merupakan Nabi terakhir, penutup dari seluruh para Nabi dan penutup kenabian. Maka barang siapa atau siapa saja yang mengklaim, mengaku sebagai Nabi, menjadi Nabi, maka pastikan bahwa orang tersebut adalah pendusta. Sebab tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. In this world and this life, we are aware of the titles. The title of king, the title of president, governor, commander-in-chief. We are aware of these titles. These titles
are not just words, but the person who carries this title, he enjoys certain powers and authority. Kita semua kata beliau memahami apabila seseorang punya jabatan, punya titel. Kita sangat paham apabila orang ini adalah seorang raja atau seorang presiden, gubernur, ataukah seorang bupati, ataupun apa jabatannya, apapun juga jabatannya, kita sangat paham bahwa orang tersebut punya kekuasaan, punya pengaruh, punya otoritas, dapat memerintah. Ada kekuasaan yang mana semua orang akan tunduk kepada dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the title of Rasulullah, he has also certain authorities. The Holy Quran, from cover to cover, whenever it says Atwi'ullah, it is immediately followed by Atwi'ur Rasul. Rasulullah SAW adalah orang yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jabatan ini adalah jabatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW demikian rupa, sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya ketaatan kepada Allah harus disertai dengan ketaatan kepada Rasul. Tidak ada ayat, kata alim ulama, yang berbunyi atiullah, taati Allah, yang tidak diikuti taati Rasul. Di setiap ayat apabila ada kata taati Allah, pasti harus diikuti dengan taat kepada Rasul. Learned scholar says that there is not a single place in the Holy Quran where Allah Subhanahu wa Ta'ala is asking for His obedience, and it is not followed by the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But there are places where Allah Subhanahu wa Ta'ala does not mention Himself and His obedience, but only mention the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi katakan beliau bahwa tidak ada satu ayat pun yang berbunyi atiullah yang tidak diikuti dengan atiur Rasul. Tapi Allah berfirman ada ayat-ayat yang sifatnya menyuruh taat kepada Rasul, tapi tidak diikuti dengan taat kepada Allah. Ada ayat yang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita taati Rasul, tapi tidak ada lanjutan harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, if you obey Him, you will be guided. In the Salat we ask, Ihdina as-sirat al-mustaqim. That's the guidance we want, and that's the guidance in this ayah of the Holy Quran. Dan sebuah ayat dikatakan yang maksudnya bila kalian taati dia, artinya taati Rasul SAW, maka kalian akan mendapat petunjuk, akan mendapat hidayah. Sementara Bapak Mulia, kita setiap hari meminta kepada Allah, minta hidayah dalam sholat kita dengan bacaan surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah memberitahu, apabila kamu taati Rasul, maka kalian akan mendapat hidayah. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Whatever the Prophet give you, take it. And whatever he prevents you from, stay away from it. Dan Allah juga
memerintahkan ketaatan kepada kita untuk mentaati Rasul SAW. Allah menyatakan, apa saja yang dibawa oleh Rasul SAW kepada kalian, maka ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh dia, maka jauhi. As-Sahaba Kiram, which were the specially selected people by Allah subhanahu wa ta'ala for the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah told them, keep your voice down in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Your voice should not be higher than the voice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise, all your amal will be wasted and you won't know it. Para sahabat Nabi merupakan manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Rasulullah SAW. Namun apabila Allah perintahkan kepada sahabat-sahabat manusia pilihan ini, apabila bicara di hadapan Rasul SAW, maka turunkan nada suara kalian. Kecilkan suara kalian, jangan sampai melebihi suaranya Rasulullah SAW. Apabila tidak, maka amal-amal kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apabila betapa Allah sangat memuliakan Rasulullah SAW, membesarkan daripada kekuasaan Rasulullah SAW terhadap manusia ini. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has brought on the auspicious tongue of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it's not the talk of any ordinary person, but it is based on revelation. Because the Quran tells us, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He is not speaking of his wish and will, but it is a revelation revealed to him. Jadi apabila apa saja yang keluar dari lisan Rasulullah SAW yang penuh berkah ini semuanya bukan dari hawa nafsu beliau, tapi semata-mata dari petunjuk kehendak Allah Subhanahu wa taala, merupakan wahyu ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. This whole movement of the Muslims in different parts of the world in form of Jumaat and efforts is to inculcate this yaqeen that Allah subhanahu wa ta'ala is the doer of everything, and our success in this life as well as here in the hereafter lies in following the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia kita sebagai orang beriman, dan di mana saja orang beriman adanya, maka kita harus berusaha memasukkan keyakinan ini ke dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kesuksesan kita, kejayaan kita adalah dengan cara dalam hidup ini kita ikut cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Sahabi was told by another Sahaba that why do you write whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam says? He is a human being. Sometimes he is upset, sometimes he may be happy. And why you write everything? So this was taken to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That someone told me like this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, more or less to the effect, I may be upset, I may be angry, I may be happy, but this tongue will speak only and only truth. Ketika ada seseorang menegur sahabat yang senantiasa menulis apa-apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW, maka seseorang tersebut berkata, kenapa kamu semua tulis apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah SAW ini hanya seorang manusia biasa? Dia bisa marah, dia bisa susah, dia bisa kesal, dia manusia biasa. Maka ketika perkara ini diajukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata,
betul, memang saya ini manusia, saya bisa juga marah, saya juga bisa kesal. Tapi kata beliau, lisan saya ini tidak pernah berbicara kecuali pembicaraan yang hak, pembicaraan yang betul. قال الله تعالى إن الدين عند الله Islam. With Allah the only deen is Islam. No other deen, no other religion, no other faith, only and only Islam. Because we have the Quran, unchanged word of Allah subhanahu wa ta'ala, and the confirmed tradition, which is the explanation of the Holy Quran, that is the Hadith. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said in the final khutbah, if you follow the Quran and my Sunnah, you will not go astray. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain yang akan diterima oleh Allah. Tidak ada keyakinan lain, bentuk peribadatan lain kecuali peribadatan daripada agama Islam. Sebab apa mulia? Sebab Al-Quran adalah perkataan-perkataan Allah yang tidak pernah berubah dan tidak akan ada yang sanggup merubah Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah adalah hadis-hadis yang juga tidak ada perubahan dan akan senantiasa terdeteksi apabila ada perubahan. Maka Bapak Ibu mulia, semua ini akan menjamin bahwasanya kebenaran ini hanya ada di dalam Islam saja. Believers, mu'minin, they are not confined to any particular country, to any particular color, to any particular nation, to any particular language. But they are the people about which the Quran says, Allazina wallazina, by the qualities, that whoever has these qualities, they are believers, they are mu'minin. Maka pemulia, Allah juga menyatakan bahwasanya agama ini untuk semua kaum. Bukan khusus untuk satu kaum tertentu saja, atau bangsa tertentu saja, atau bahasa tertentu saja. Tapi siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya wallazi allazi ini menunjukkan siapa saja, tidak pandang bulu, tidak pandang bangsa. Maka siapa saja yang punya kualitas, punya sifat, maka apabila dia punya kualitas beriman, maka dialah orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak hanya orang tertentu saja yang diterima imannya, tapi siapa saja yang punya sifat keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala terima keimanannya. One of the quality of the believers as given in the Holy Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, those who believe, they are staunch, they are very firm, they are very strong in their love for Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan siapa saja yang beriman, maka mereka punya sifat sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah di atas segala-galanya. An individual may think, I love my business, I love my car, I love my job, I love my house, my property, my family. But Allah Subhanahu wa ta'ala says, you have to love me if you are a moment above each and everything. Does it mean we won't love our jobs, our wives, our children, our property, our things? No, we do. But when there is a confrontation, the love of these things asks you to do something wrong, and Allah tells you don't do it.
you will keep the love of Allah above everything. Kita mungkin saja sebelum mencintai anak-anak kita, istri kita, pekerjaan kita, harta benda kita. Tapi Allah menginginkan kita mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Maknanya bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada anak, istri, pekerjaan dan harta benda. Maknanya apabila ada pertentangan, perbenturan antara perintah Allah yang harus kita taati, yang kita cintai dengan kepentingan daripada anak istri kita ataupun pekerjaan kita, harta benda kita, maka kita utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell the believers that if they claim that they love Allah, they should obey, follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah will love them and will forgive them their sins. Allah is the most forgiving and the most merciful. Dan Allah juga berfirman, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang beriman, bila kalian mengaku, mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kalian, akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam has been preserved so beautifully in such a minute detail that even it is on the records that when Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled at such occasion, how many of its teeth were visible. Sunnah-sunnah Rasul SAW telah dipelihara dan terpelihara demikian rupa, tercatat dengan rapi. Bahkan senyumnya beliau pun tercatat. Dalam keadaan bagaimana, dalam suasana bagaimana beliau tersenyum, itu telah dicatat oleh para sahabat. Apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar lagi yang nampak ya dengan jelas, maka semuanya tercatat dengan rapi. When the non-Muslim they see the Muslim, they can see it is the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam which keeps them on a straight line. Take them a little away from the Sunnah, this person will go easily astray. Bahkan orang kafir memahami kita beliau, apabila seorang Islam sedikit saja dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dengan sengaja, maka orangnya akan mudah sekali terseret, terbawa kepada kesesatan. We may think time change. When we talk about the sunnah, we are talking about the Stone Age, more than 1400 years back, where people used to ride camels and horses. Kita sering berpikir apabila kita bicara sunnah, maka pikiran kita mengatakan, oh kita sedang bicarakan kehidupan orang di zaman batu, di zaman dahulu, zaman onta, di mana orang berkendaraan hanya dengan onta saja. We are using jets, aeroplanes, trains, cars. It's a different age, computer age. But Allah subhanahu wa ta'ala has created every one of us from a sperm, and He knew exactly that we will be living in this age. But our basic needs still are coming from the same earth. Kita mungkin berkata bahwa sekarang kan sudah bukan zamannya lagi ya. Kita sudah masuk ke dalam zaman komputer, zaman jet ya.
zaman teknologi canggih, sehingga kita mungkin berpikir perkara sunnah ini sudah ketinggalan zaman. Maka apabila ketahuilah, kata beliau, sebenarnya itu hanya bayangan kita saja, bahwa sebenarnya manusia ini kondisinya tetap sama, kebutuhannya tetap sama. Apa yang dia butuhkan sejak zaman dulu, ya, berupa makanannya sama, itu juga, ya, tumbuh dari tanah, ya. Dan manusia ini diciptakan memang dari bahan yang sama, ya, sejak zaman Nabi Adam juga sampai sekarang. Jadi pada dasarnya kebutuhan manusia ini adalah sama. The rice and the wheat is grown on the same ground. We cannot use any laboratory to grow rice in it. Our fruits, our needs, cows and goats and sheep, they graze on the same ground, and we use the same thing which was used 1400 years back. Dan sesungguhnya beras atau nasi yang kita makan ini sejak zaman dulu ditanamnya ya di tanah juga, kata beliau, ya, di sawah juga. Nggak ada perubahan, walaupun teknologi canggih, maka tetap saja namanya beras ini tanam di tanah, ya, di sawah. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, makanan-makanan, ya, daging, di mana kita dapatkan makanan dari daging ini adalah dari daging sapi, daging kambing. Sejak zaman dulu sapi dan kambing ini makannya mangkat rumput juga, kata beliau. Walaupun teknologi sudah berubah canggih, tetap saja dia memerlukan rumput seperti di zaman 14 abad yang lalu. Everything is grown by the rain, and Allah subhanahu wa ta'ala, who evaporates from the seas and the rivers, it becomes clouds, go up, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one to control where it should rain and how much it should rain. Begitu juga ketika kebutuhan kita kepada air, Bapak mulia, di mana air ini yang kita minum sehari-hari adalah air tawar yang berasal daripada uap daripada laut yang naik ke langit, dan Allah yang mengontrol, yang mengendalikan, sehingga akan turun hujan di daratan, mengalir air-air yang tawar, kemudian kita minum. Maka ini tidak berubah sejak 14 abad yang lalu, begitu juga keadaannya sampai sekarang. All our needs are fulfilled with the help of the water. If Allah subhanahu wa ta'ala stops the rain, the water table under the ground will go down. It will go so down that our pump will fail to draw any water. Our rivers will go down. We want to draw the water from the river and then take it to the treatment plant for filtration. The water is so low that we cannot draw it. Dan air apabila Allah tahan, lebih mulia, hujan ditahan oleh Allah, kemudian air yang ada di daratan dimasukkan oleh ke dalam tanah, kata beliau, sungai-sungai diambil airnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mampu lagi mengambil air, ya. Maka apabila terjadi, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Due to the lower level of water, if Allah subhanahu wa ta'ala holds the water, the level on the dam will be so low that turbine will not work. There will be no generation of electricity. Begitu juga apabila Allah tahan air, maka turbin-turbin pembangkit listrik tidak akan bergerak, maka kita tidak akan punya lampu, kata beliau. It is only and only Allah subhanahu wa ta'ala who has created each and everything in this universe
We may be able to see it or we may not be able to see it. And Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who controls it. Jadi Bapak yang mulia, apa saja yang terjadi di muka bumi ini, apa saja yang kita kerjakan, yang kita butuhkan, semuanya ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita punya mesin-mesin canggih, semuanya juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bagian-bagian yang dibutuhkan dalam mesin ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mesin-mesin tadi tidak akan bisa berfungsi sedikit pun. When the Muslims were following the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inviting others toward the Islam, then Muslims were increasing. When the dawah work was stopped, that instead of coming the non-Muslim into Islam, Muslims start going away from Islam. The dawah work. When Muslim were doing the dawah work. Maka apabila orang Islam bila mengikuti daripada sunnah Rasul Sallam, semuanya akan berdakwah, mendakwahkan Islam, sehingga umat Islam akan hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka niscaya bila orang akan hidup dalam keadaan sederhana, sehingga dolar-dolar yang dimiliki oleh orang kafir tidak akan laku, Bapak Ibu mulia, sehingga mereka nanti akan datang kepada orang-orang Islam, meminta daripada pertolongan orang-orang Islam. This dawah and tabligh, where the brothers you have seen in the Ijtima over here, how many brothers from all over the country, they came. You name the country, brother were there, and they sleeping on the ground, and even at night it was raining, but they were happily tolerating each and everything. Beliau katakan, mulia, Ijtima sudah kita saksikan dan kita sendiri datang ke sana, betapa begitu banyak manusia datang ke dalam Ijtima. Dari negara-negara mana kita bisa sebut kata beliau bahwasanya mereka datang ini dengan iman, mereka sanggup tidur di lantai di tanah dalam keadaan hujan juga becek-becek. Ini adalah suatu keajaiban daripada iman. The purpose was only they had the Quran in their country, they had the Hadith in their country, they had the Masajid in their country, they had the learned scholar in their country. Why do they come and go through all that? Jadi kenapa mereka ini yang berasal dari negeri-negeri lain, ataupun dari daerah-daerah lain, mereka datang meninggalkan kampung mereka, rumah mereka, mungkin kemewahan-kemewahan mereka. Mereka rela tadi tidur di tempat-tempat yang masalah becek dan sebagainya, tidak beralas kasur. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa mereka semua mau rela mengorbankan kesenangan-kesenangan mereka dan mengambil kesusahan-kesusahan di jalan Allah Subhanahu wa taala? This work is not limited only to India or Pakistan or Bangladesh. It is throughout the world. Throughout the world this dawah work is going on. The purpose is to learn the Iman, to increase the Iman, to protect the Iman. These are all the efforts of Iman. Maka semua ini Bapak Ibu mulia telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, bukan hanya di Indonesia, di India, Pakistan, di seluruh dunia. Umat Islam hari ini rela mengorbankan kesenangan-kesenangan mereka, mengambil kesusahan-kesusahan di jalan Allah. Satu tujuannya, yaitu belajar iman, meningkatkan iman, dan memelihara iman. Belajar iman, meningkatkan dan memelihara atau menjaga iman.
Inilah usaha-usaha iman. It is not the creation of some sheikh mind or a group of sheikhs, but it is the work of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, the way he did it and the way Sahaba Kiram did it. Jadi kita jangan berpikiran bahwa ini usahanya Syekh Fulan atau Masyekh. Bukan, ini adalah usaha para nabi, usaha baginda Rasulullah SAW, usaha para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW radhiyallahu ajma'in. What is iman? To believe in the unseen, solely on the authority of the messenger. Whatever the messenger says, we may understand it or we may not understand it, but to have yaqeen on that. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when we're telling them, Sahaba Kiram, about Jannah and Jahannam, they have not seen Jannah and Jahannam, but they believe it. Amanna, Samena wa Atwana. They heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There was no if, is, but, when, why, where, no, nothing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said it, and they were so intelligent. They were very simple, but they knew exactly whatever the Prophet says, go ahead and do it. Apa itu iman, Bapak mulia? Iman adalah meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada tapi-tapian. Ya. Kita suka ataupun tidak suka, kita ambil, kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar adanya. Maka para sahabat demikian rupa. Mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka terima. Tidak ada bagi mereka pertanyaan kenapa. Tidak ada istilah tapi, tidak ada. Tapi apa yang Rasul sampaikan, mereka telah butakan hati mereka, mata mereka. Mereka terima bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Inilah iman. A lady came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she has epilepsy. She requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray for her so that he get cured. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave her two choices. You stay in the condition you are, have sabr, and you will enter Jannah. And if you want me to pray for you, I'll pray for you. Allah may cure you. Which one you want to choose? The lady, just imagine the yaqeen. That if she would have asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray for her, he would have prayed. But when he said, if you stay in this condition and have sabr, you will get Jannah. So she said, I want that Jannah. But just pray for me so that in that condition I may not tear up my clothes. Beliau memberikan gambaran bagaimana seorang sahabiah meyakini daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabiah ini datang kepada Rasulullah, yang mana beliau punya penyakit epilepsi, penyakit ayan, gila babi. Beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar penyakit saya sembuh. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, wahai ibu, apabila ibu bersabar dengan keadaan ibu dalam keadaan sakit semacam ini, maka kesabaran ibu akan Allah bayar dengan surga.
Tapi bila ibu ingin didoakan minta sembuh, saya doakan insya Allah ibu akan sembuh. Maka silahkan ibu pilih mau sabar atau mau sembuh. Maka ibu tadi mengatakan, wahai Rasulullah, saya pilih sabar. Saya pilih sabar. Tapi doakan apabila penyakit saya kumat, jangan sampai aurat saya terbuka. Maka begitu Rasulullah SAW, dia hanya mendoakan agar aurat ibu ini tidak terbuka. Penyakitnya dibiarkan. Later on, the Sahaba Kiram will ask everyone, have you seen the lady from the Jannah? They will wonder, who is that lady from the Jannah? So they will show him, look at that lady going towards the Kaaba. She is a lady from the Jannah. Begitu juga ketika sahabat-sahabat ditanya Rasulullah SAW, apakah kamu pernah melihat seorang wanita ahli surga? Maka sahabat-sahabat semuanya merasa ingin tahu, siapa ya Rasulullah? Mana orangnya? Nah, itu kata Rasulullah, orang yang dekat Ka'bah itu adalah wanita yang ahli surga. Maka para sahabat pun terkagum-kagum dan mereka ini meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah betul adanya. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a sila prophet. No prophet has to come after him. Who is going to carry the message of Islam? It is us. He said in the last khutbah that I leave behind Quran and my Sunnah. If you follow it, you will not go astray. And those who are present, they should take this message to those who are absent. Maka dalam Haji Wada Bapak Mulia, Rasulullah SAW telah merintahkan kepada sahabat untuk menyampaikan agama ini. Pertama beliau memberitahu kepada sahabat, apabila kalian berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan bagi yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka para sahabat semuanya mentaati Rasulullah SAW. According to Imam Malik rahmatullah alayh, approximately in that Jumatul Wida, 124,000 Sahaba Kiram were present. But later on, 10,000 graves are in Hijaz. What happened to the rest of them? Jadi ketika Haji Wada ini menurut Imam Malik rahmatullah alaih dikatakan jumlah sahabat berkumpul 124.000. Sedangkan yang ada kuburannya di Hijaz ini adalah hanya 10.000 saja. Maka kemana yang 114.000-nya? So it is us. Those Sahaba Kiram, how did they go to China? How did they come to Indonesia? How did they go to India and Pakistan and all parts of the world? Only Allah knows the best. Apabila ditanyakan kepada beliau bagaimana sahabat-sahabat bisa sampai ke China, sampai ke India, bahkan sampai ke Indonesia, jawabannya hanya Allah saja yang maha tahu beliau. If because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has not gone out of Hijaz, but his message has been reaching in all the four corners of the world. Sedangkan kita mengetahui itu beliau, seandainya Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW ini beliau berdakwahnya di Hijaz saja, ya. Tidak pernah keluar daripada daerah Arab sana. Tapi
kita ketahui kenapa agama Islam ini sampai kepada 4 penjuru dunia. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. You are the best of the nation, best of all since the time of Adam alayhi salam till today. Why we are the best? Because we enjoin good and forbid the evil. Allah berfirman bahwa kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik-baik umat? Karena Allah Subhanahu wa taala tugaskan kita untuk menemui manusia, mendatangi manusia, mendakwahkan agama, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah sebab Allah Subhanahu wa taala gelarkan kita sebaik-baik umat. No matter what the newspaper and the news media says, but Islam is growing in America, where in 1971 there was one masjid, I do remember, in New York. Now there are 600 masajid in this one city. From coast to coast, there are masajid worth billions of dollars. People, black, white and others, they entering into the fold of Islam, no matter how much opposition may be there. Apapun yang dikatakan oleh media massa, orang non-Islam kata beliau, kenyataannya Islam telah berkembang, telah tumbuh subur di Amerika. Tahun 71 beliau datang ke New York, tinggal di New York. Hanya ada 1 atau 2 masjid saja. Tapi Bapak bila datang hari ini kita ke New York, ada tidak kurang dari 600 masjid di kota New York sendiri. Dari timur ke barat, ini tumbuh masjid-masjid di sana. Dan masjid-masjid dibangun dengan biaya 2.000 how many million? What's the price of the mosque? There were worth millions of dollars. Berjuta-juta dolar harga satu masjid, Bapak Mulia, telah dibangun oleh orang Amerika. Dan orang putih, orang hitam, mereka sekarang ini ramai-ramai memeluk agama Islam. One masjid we visited during Khuruj in Salt Lake City, Utah State. It was more than $2 million worth of masjid. The masjid has been designed in a way that the men come in the front, men come on the left side, ladies come on the right side. They have got parking lot. Ladies come and go, you won't see anybody. That's how arrangement. Because over there, the ladies, they observe the Sunnah. Many educated ladies who are doctors and dentists and professors, they go in the Sunnah libas to the university and to their offices. Even the nurses which work with them, they are supposed to have full hijab, loose dress, Muslim Sunnah dress. Otherwise, the doctor won't allow them to work. Our young generation who are made in USA, they were born and raised in USA. They don't know anything about anybody, any language. They know English and maybe Arabic. Bapak Ibu mulia, dikatakan pernah beliau datang itikaf di satu masjid di Lake City. Which city? Salt Lake City. Salt Lake City, ya. Di negara bagian Utah. Di sana ada satu masjid. Beliau itikaf, harga masjidnya $2 juta. Berapa? $2 juta, berapa bilion ya? Berapa miliar? Dan di sana dibuat demikian rupa
laki-laki datang dari depan, dari sebelah kanan dan perempuan sebelah kiri. Dan wanita dipisahkan dari beliau. Ya, ada di atas ruangan. Dan mereka ini wanita-wanita berpakaian longgar. Enggak ada yang berpakaian ketat. Ya. Mereka pakaian sunnah. Dan mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka berpendidikan tinggi. Dokter, ilmuwan, insinyur. Pokoknya orang-orang yang punya intelektual tinggi. Mereka telah menjadi orang Islam. Bahkan kata beliau juga bahwa orang-orang Islam yang tadinya kurang kenal Islam, tidak mengamalkan Islam, dengan adanya usaha dakwah, maka anak-anak Islam yang lahir di Amerika, wanita-wanitanya terutama, mereka tidak tahu apa-apa, tidak pernah tahu negeri-negeri lain, tahunya hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab, kata beliau. Mereka belajar bahasa Arab dan juga belajar hafiz-hafiz Quran. You would look at a young man with a top long one, with a kufi, with simple sandals, and the looks will tell you he has not been to a school even. But he would be a scientist, he would be a professor, he would be an attorney, he would be an engineer. But they have adopted the Sunnah way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa ketemu seorang pemuda, kata beliau, pakaian gamis, pakai peci, pakai sandal jepit, kata beliau. Kalau kita lihat, wah ini orang nggak pernah sekolah gitu. Padahal dia ini adalah profesor, gitu. Insinyur, hakim, kata beliau. Pokoknya orang-orang intelek. Nah, ini sekarang mereka telah berubah cara hidup mereka, tidak lagi ikut gaya-gaya Amerika, tapi ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. And sometimes there is donation for the masjid. The ladies, they will give all their ornament even, which is so dear to them. But they love the deen than anything else. Alhamdulillah, Islam is on the increase because it is the truth. It is absolute truth, 100% truth. No matter how much the enemies make a propaganda on the television and a newspaper, but this is the truth. There are millions of Muslims who follow the Sunnah. No matter what the whole world say, but they are strictly following the Sunnah ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-bapak yang Ta'ala dikatakan juga ibu-ibunya katanya, yang sudah ikut usaha dakwah, mereka hari ini menjalani kehidupan yang hidup sederhana. Gelang-gelang mereka, kalung-kalung mereka buka, itu beliau. Bagaimana mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW dan istri-istri beliau. Jadi alhamdulillah Bapak yang dimuliakan, apapun yang dikatakan oleh media massa, oleh orang-orang kafir yang menjelek-jelekkan daripada orang-orang Islam, kata beliau, kenyataannya Islam telah tumbuh di Amerika. Berjuta-juta orang hari ini telah masuk Islam, kata beliau. Ini adalah kenyataan yang ditutup-tutupi oleh media-media massa yang sengaja menutup-nutupi dan menjelek-jelekan keislaman orang-orang Islam di sana. It was in 2007 in England at a place of Luton. A girl with the hijab, she was coming late at night all alone by herself, and she saw at a distance that there were 5-6 young English boys. She got scared. They are going to kill her or do something. But she passed away safely. After an hour or so, an English lady was coming. Those boys
beat her, raped her. And then later on, the police arrested all of them. When the police arrested them, the police asked them, was there anybody else? They said, yeah. There was one girl, Muslim. She was having Muslim dress and hijab. So we looked at her. That's when we got it. But when we look the second time, we see two bodyguards. Two bodyguards with her. So we couldn't dare. That's why she passed away safely. Now the police wanted to investigate who was that lady. She said, I'll tell you if you keep my identity secret. Police said, okay. She said, when I saw these boys, I got scared. And I started reading Ayatul Kursi. She was reading Ayatul Kursi. It was the barakah of Ayatul Kursi that they saw two guards and how she safely passed away. Pernah kejadian suatu malam di New York, seorang wanita Muslim, dia berpakaian jilbab, berjalan agak malam, dan di jalan tersebut ada geng anak-anak muda, anak-anak nakal, sehingga wanita ini merasa takut. Tapi terjadi wanita ini berjalan terus, tidak diganggu. Beberapa menit kemudian datang seorang wanita bule. Maka langsung wanita ini oleh geng tadi didatangi dan diperkosa, dilucuti pakaiannya segalanya, barang-barangnya. Beberapa lama kemudian datang polisi. Maka wanita tadi ditanya, apakah kamu melihat ada orang lain? Maka wanita bilang, ya ada, tadi ada wanita Muslim katanya lewat, tapi tidak diganggu. Akhirnya ya, atas kerja polisi tadi, geng tadi ketangkap. Maka geng-geng tadi ditanya, kenapa kamu tadi, apakah kamu melihat ada wanita Muslim? Kata orang itu tadi, ya kami lihat. Kenapa kamu tidak ganggu dia? Maka kata geng tadi, bagaimana kami mengganggu? Saya lihat ada 2 bodyguard menemani dia. Maka polisi pun mendatangi wanita tadi, tanya kepada wanita tadi, betulkah kamu tadi lewat? Ya. Kata wanita yang bule tadi, kamu sendirian saja. Tapi kata geng tadi, kamu ada 2 orang katanya. Bodyguard kamu gimana ceritanya? Maka diberitahu, tapi jangan dibuka rahasianya katanya, bahwa siapa nama saya. Saya tadi ketika mau lewat, saya lihat banyak anak-anak geng itu, saya merasa takut. Namun saya ingat, saya baca ayat kursi katanya. Nah, maka dengan baca ayat kursi ini ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lindungi wanita muslimah. Ya, once in our masjid, after Zuhur, they announced that a person is going to take Shahada, and here comes a young man, young man, maybe 25, 26 years old. And the Shahada was not given by the Imam, but by the professor. And his Shahada was unique. We say, take Shahada, say Shahada, and that's it. But he did not stop. He said, 5 times Salat is farad. Do you promise that you will offer your Salat 5 times? He said, yes, sir. This song is farad once in a year in Ramadan. You promise that you will keep it in a front. He said, yes, sir. You can afford, you will go to Hajj once in your life. And I was wondering, what kind of, Shahada this is? So
So later on, I asked the professor. He said that a Jewish young man, he is from a Jewish family, he is a Jew, and I have worked 2 years on him. I didn't give him Shahada before. 2 years we were working. And after 2 years when I found that he is firm, that's why I was giving him such a Shahada. So Alhamdulillah, Islam is increasing. We have to have our own share in it. Without effort, nothing comes. When we say 3 days, 40 days, 4 months, these are just processes to build up our Iman and Yaqeen. To achieve that level, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has worked for almost 13 years on the Iman and Yaqeen of a Sahaba Kiram. That's what all we are taking our bag, going from place to place, on the floor. Any kind of ride we agree happily. Sometimes we have food, sometimes we don't have food. Why? The whole effort is to learn the Iman, to increase the Iman, and to protect the Iman, because this one iota of Iman will guarantee Jannah. Pernah kejadian juga kata beliau bahwa ada diumumkan di masjid beliau seorang akan masuk Islam, pemuda umur 25 tahunan. Dan yang mengislamkan ini bukan ustadz biasa tapi profesor. Pemuda ini diislamkan setelah bersahadat, ternyata diminta janji bahwa kamu akan melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Kamu siap? Siap. Kamu harus puasa 90 bulan Ramadan. Apa kamu siap? Siap. Bila kamu mampu, kamu akan naik haji. Kamu siap? Siap. Nah, beliau ini merasa heran. Biasanya orang bersahadat cukup dengan bersahadat saja, tidak sampai kepada detail melaksanakan rukun Islam. Maka beliau bertanya kepada profesor yang mengislamkan tadi, kenapa ini sekarang syahadatnya jadi panjang begitu? Maka kata profesor tadi, saya sudah berusaha kepada orang ini selama 2 tahun. Ini orang Yahudi katanya. Selama 2 tahun saya ajarkan dia tentang Islam, tapi saya belum ambil syahadat dia. Katanya. Maknanya beliau telah bekerja keras sampai saatnya matang, baru dia bersahadat, supaya syahadatnya ini mantap, dapat melaksanakan rukun Islam. Maka begitulah Bapak Ibu mulia, kata beliau bahwasanya usaha dakwah ini adalah usaha yang dibuat oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun untuk perkara iman saja. 13 tahun sahabat tidak diberikan ibadah, tidak diajarkan ibadah. Maka begitu juga mengislamkan orang harus betul-betul dibina dulu keimanannya, baru setelah imannya sudah yakin, mantap, maka aman diberikan kewajiban ibadah. Maka bila kita, kata beliau, alhamdulillah kita telah punya pengalaman keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini adalah usaha kita untuk diri kita, bagaimana kita mendapatkan iman yang betul. Ini baru ABC-nya saja. Rasulullah 13 tahun di Mekah, atau 9 tahun paling tidak membina iman. Nah kita ini 40 hari, 4 bulan, ini ABC-nya dalam kita ingin mendapatkan iman. Jadi kita tidak boleh merasa puas, aduh kita sudah aman, sudah 4 bulan, mungkin iman kita sudah mantap. Belum, kata beliau. Nah, kita harus keluar lagi dan lagi hingga iman kita betul-betul mantap. Insya Allah kita niatkan, insya Allah. I would request the brothers to make intention for 4 months to America.
somebody would say, I don't have the money to go to Jakarta. And you say, come to America, how come? But we don't look at the asbab. We look at the musabbibul asbab. Jadi kata beliau, saya minta kepada Bapak untuk niat 4 bulan ke Amerika. Mungkin Bapak bertanya-tanya, ke Amerika katanya, ke Jakarta aja susah, mau ke Amerika. Nah, kata beliau, kita tidak melihat sebab, ya. Kita harus lihat musabbibul asbab, ya, yang memberikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. There was one Jama'ah with us from Indonesia in 2006. And actually I took them to Washington DC for the embassy. And when they entered the embassy, the ambassador came to the gate, give them a VIP welcome. And when they come to the VIP room, the Amir of the Jamaat talk maybe 2 minutes or 3 minutes dunya and 35 minutes dawah to the ambassador. How do I understand he was giving dawah? Because he was speaking Malay. But when he was recite the ayah of the Holy Quran, he will recite the hadith, so I know what he's talking about. Pernah tahun 2006 kata beliau, jemaah dari Indonesia datang ke Amerika. Kemudian diinterogasi, bukan diinterogasi, di pabean. Diputuskan orang ini diterima dan dimasukkan ke ruang VIP. Maka beliau mendengar ambassador Indonesia. Yeah. The second ambassador. Okay. Maka ternyata ya di kedutaan kata beliau memperhatikan, dia bicara 2-3 menit gitu, kepada duta besar ini perkara dunia, tapi selama setengah jam lebih dia bicara agama. Tapi dia bicaranya bahasa Melayu kata beliau. Beliau memahami bahwa ini bicara agama karena dia banyak menyebut nama Allah, Rasulullah SAW. Maka baru saya paham bahwa mereka ini sedang dakwah. Next week there was a camp by the Indonesian Embassy in Washington DC, where along with the families, about 500 to 600, they gathered. They had to stay 2 nights. Their dinner, lunch and everything was arranged, and the topic was lifestyle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 2 days. And the ambassador came. Believe me, I was so impressed. He did not have any bodyguards, 2-3 persons with him. He came out of the car and sat on a rug, half on the rug and half on the floor. I said, Allahu Akbar. He is the ambassador of Indonesia. And this quality of Ashab-e Kiram, believe me, I have observed in the Indonesian people. That's a quality. That's such a quality which can hardly be found others. And the second is the quality of hospitality, which is also the quality of Ashab-e Kiram. What the third quality is needed is dawah. Believe me, Indonesian brothers are enough for the whole world. Believe me, inshallah. Jadi beliau menemani jemaah Indonesia ini ketika berkunjung ke duta besar, dan duta besar disediakan ruangan untuk dikumpulkan pegawai-pegawai kedutaan, dan jemaah ini bikin majelis di sana dakwah. Alhamdulillah ketika bayan, duta besar datang, duta besar duduk di lantai bersama-sama jemaah kata beliau. Nah, beliau terkesan ketawaduan daripada duta besar Indonesia, ya, yang rela duduk bersama-sama
daripada pegawai-pegawainya di lantai, kata beliau, bukan di kursi kehormatan. Maka beliau meyakini mulia bahwasanya orang-orang Indonesia setelah beliau berada di Indonesia sekarang ini memiliki sifat-sifat yang jarang dimiliki, bahkan tidak dimiliki oleh orang bangsa-bangsa lain, kata beliau, yaitu sifat ramah tamah. Maka dengan sifat ramah tamah ini, insya Allah, kata beliau, dunia ini cukup oleh orang Indonesia saja untuk didakwahi, insya Allah. Just a few more words. We are talking about yaqeen. Wherever go we to Ijtima, to our elders, everybody is talking of yaqeen, 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 day in and day out. What is this yaqeen? When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confronted any difficult situation, he will have 2 rakat of salat. And Sahaba Kiram did the same thing. Now with us here comes the yaqeen. I hear it all my life. I say it all my life. Can I have this yaqeen now that I want to go to America and pray 2 rakat, then again pray rakat, Allah is the one musabbib al-asbab? That will be a way to check our yaqeen, where our yaqeen is. Maka Bapaknya, undangan beliau ini ke Amerika ini membutuhkan keyakinan kita, beliau. Kalau kita bicara yakin, kita sudah sering dengar tentang yakin-yakin, ya. Kita dengar bayan-bayan masyaikh bicara tentang yakin, kata beliau. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah diceritakan manakala beliau menghadapi masalah apa saja, maka beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat kemudian doa. Dan begitu juga sahabat, mereka mengikuti baginda Rasulullah SAW. Manakala ada masalah, permintaan kepada Allah, sholat 2 rakaat. Maka Bapak Ibu mulia, sekarang kata beliau, keyakinan kita diuji. Kita diajak ke Amerika, uang nggak punya. Maka coba, kata beliau, sholat 2 rakaat. Minta kepada Allah. Kalau belum dikasih, sholat lagi. Pokoknya minta saja kepada Allah, kata beliau. Inilah keyakinan kita sedang diuji. Insya Allah kita niatkan, insya Allah. So actually in America I have seen people coming in 4 months. I asked him, brother, what you are doing? He said, I'm selling bananas on the sidewalk. When you're selling banana on the sidewalk, how could you come to America? Such people have come. So we have to have this yaqeen to offer 2 rakat of salat, ask Allah subhanahu wa ta'ala. It is the job of Allah how He is arranging it. Why should worry about it, you know? We do our job. So the brothers had the intention, inshallah? Insya. Jadi kata beliau, pernah satu jemaah ditanya oleh beliau, apa kerja? Ya, orang ini datang bukan dari Amerika, dari negeri lain. Apa kerja kamu? Saya kerjanya jualan pisang, ya, di pinggir jalan. Nah, ini kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada beliau bahwa dengan niat yang betul Allah akan berbuat, ya. Maka insya Allah kita juga harus mengambil pelajaran ini, kata beliau, bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita hanya minta, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita niat semua, insya Allah. Allah. Tazkir, insya Allah. Tazkir. Okay. Write your names. If you believe me, I do remember that about 30 or 35 years back, the Jamaat come to America and write your name. We write your name, we are living in America, we don't have any time. Oh, brother, write your name. So, okay, all right. If you want me to write my name, I write it. I'm not going. That's what we thought. But our going is not ours. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allah wants you, He will make arrangement for you. Believe me, at this age I have seen and I have realized, and this is the voice of my heart, La hawla wa la quwwata illa billah. Allah wants, I have gone. Allah doesn't want, my all resources are there and I'm just sitting. So it's up to Allah subhanahu wa ta'ala. Write the name with the intention and have 2 rakat and ask Allah subhanahu wa ta'ala. Huh? Please, yeah? Ya, silakan The name. Names for 4 months to America, inshallah. Now write your name. If you write your name, nobody will force you and come to your house. Oh, you did write your name. Why don't you go? No, this is intention. That's between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mulia apabila kita tulis nama kita atau beliau, insya Allah pernah beliau terjadi kepada beliau 35 tahun yang lalu. Ketika jemaah datang, beliau diminta tulis nama, kata jemaah, keluar. Kata beliau, boleh tulis saja namanya, tapi saya tidak akan keluar. Ketika beliau belum jadi karkun. Tapi masalah, ditulislah nama, akhirnya beliau keluar juga, kata beliau. Ya. Padahal saya kata tidak akan go, tapi itulah, kalau kita tulis nama, adanya jemaah sedang bergerak, insya Allah mereka doakan kita, insya Allah. Insya Allah kita niat, insya Allah semuanya, insya Allah. Brother, write your name, please. Silakan, berdiri Bapak melihat, tulis namanya, insya Allah. This is just intention. Jadi kita hanya niat saja, kata beliau. Tidak akan ada yang menagih kita nanti ke rumah, insya Allah.